Hello guys, anan sopi barbara takio kona hokurese yide akide dekhan isna yide ahina se mangala forefathers time de kundu pator tu ki huise itula alop koi dibo moi yede chaka de pongcha time de ina dekhai dibo koina ahe se poila barbe dekhawle daise lebe do jungle hoina ina daise yede grab khan angking jis fc koina ekta daise yede osode takhan takina he dakan sapa gurina idu bi alop short te dekhai diise takhan sapa gura rabi aro jo pator tu huise bole forefathers time de poila la time de jongkong kauri na jongkong kauri du morai na rakhi dise du ngangching busti kan ba du Aboi area la to dakhan morai na rakhi dia do next दिन आईना साइचले पाटर हो जाए ना पाइसे तो ಇದು जो full মই सब मुख पा नकले भी यदि पाटर दे लिखिना আছে ಇದು लिखा दो মই स्क्रीन दे पाटर दे की लिखे আছে स्क्रीन दे लिखिना दिखाई दे আছে ताते सबे और डिस्क्रिप्शन दे भी सभी कुन तो जगह আছে बोले दो यदि Aboi nearby hospital Aboi down hospital line नीचे दे আছে तो हमने visit को कुले भी पारबो ना অলপ শর্ট দে না দেখাই দিয়েছে যদি আহিয়ে না যদি লিখি না আছে পুরা দ বুলালা হওয়া বার কালার কান সব চাই জায়গা নেই মান দেখাও না পারে দ স্ক্রিন দে লিখি না দেখাই দিয়েছে কিনে আছে কইনা দ রাউন্ড গুইনা বি না দেখাই দিয়েছে আপনি গান সাই সাবি না দ অলপ মই যদি আহিনা থাকা কানে মেসেজ ইনা দেখাই দিয়েছে দ अलग वीडियो करने भी हमने रुखी तक भी कहना तो कोई दिस है थैंक यू फॉर वाचिंग मे गॉड ब्लेस यू Thank you so much ang Chinese FC amdigan itu mukhala purna time la history ekta itu Meipayong do kundu history tagise poila do jangang kauri do moraina ragise patoro hui china tagise do forefathers time la itu history tagise do itu yat grina amnigan ba aina amnigan tadi pungchina sapa kuri dina rakhi dia ge be say thanks kudi se amnigan so kibi blessing bawde kuina kuri dia se to sa manu kan amnigan bi kiman chun ba saina khatam kuri dia se amnigan sob kibi blessing bawo aro moram bra support kuri share kuri